Baba na mama e barala. E kinam dembeso na mama ti be Africa. E ki teneti awaliso e ki engagé. Mama ti be Africa, mama ti Claudette. Waliso le e ki engagé. Le e ki gwe na yati kodro ti tene le rokoto. Amolenge sosi, amolenge ti amwa. Aira la tena orphelin. Ala qui na projet, soit la crié na ye aiso airi na tene orphelina. Orphelina, ala ro ala sosi aike papasi wala wazan aira tena handicapé. Akoli, awali, tonga na mamachi madama agbo, sokwa muma boko na lo, nga aussi na mamachi Jamila. Aita eba mobilisation chi a mamachi so aike ngangu, ila sibi unda na binamo ita ti be Africa, aike nzoni. Et si métier est matene souci, waliso, mamatiye, femme engagée, le londo titene, le tenenaye, la yati, émission solani saranalo, na le 5 mai 2017. Mama baba, mama tibe Africa, beti mina moi ke pika tene chikodrotiye, zasiye londo. Et londo titene et tene ti be Africa. Be Africa aiki kodro sombinamo e yemingi zasi umuma boko na mamatiye sosi ala londo na yacha association titene ala zaina sese amuma boko na molenge sosi aiki papasi. Ala so aiki na poto, ala so aiki ka, ala bubi terrain ensemble titene ala muma boko na molenge sosi yetingangu yetiki atiala. Papa, maman, mon somo et Sara association avec une zone exilée et mon exemple de la femme debout ilodo, a femme debout ilodo, à la Cuba Teresa la ganga na bageti poto, à la ekirokota ye, à la keunda don titene na mumaboko na molenge sosi. Papa, maman, Yaya Ngambe et Barala Aïta, et c'est pas fini avec Kena 3. Et qui n'a 3 parce que etenena la itena ndoso kwesi ya molenge ti be Africa ikeda e ki gwena peko chala ndoso kwesi aita ti be Africa e ki lango de ke gwe ata la eke na Moscou ata ala ye ala lango na Grimari ata la eke na Obo ata ala eke na Kpanakunu na dunia mobimba ndoso kwa la ikeda e ke sida aita nila na la kuiso Bitenenale qui na recherche cha perle rare à centrafricain sosi aye da titene à la sigigi na gigi à la tenetene ti be Africa egwe giala egwe warala aita so ala qui na bageti met a kenzona la inga eke ga partout eke sida bientôt eke gona be Africa laso aita biwara ambeni ta waliso le lango Nambageti 3 Egay waralo e sinando chilo e bando bae solo sara e bando chilango chilo Luinga Centrafrique pendere Luinga Centrafrique pendere Nila simbi gambi simbi waralo Tene chilo kwe lo eke tenegi be Africa Simingwaba nembi surnommé lombitene Mama Chi be Africa parce que le tene betini a ekepi kagiteneti be Africa aita itawali solo eke zoa le eke fatere chilo nala ala eke balo ala eke malo a eke kotawali lo ne le eke nando chilo nila Bigambi waralo lo eke na kota molenge chikoli so asara kwa na chikodroso ambe na keturugu ambe na sara kwa tenechi kodroso ala kwa le kingangu nila eke na recherche tia centrafricain eke tenena la ya centrafricain eke na valeur alors e wara amolenge chikodroso eke na valeur ala so tene chikodroso eke son ala so beta la eke pika mama solo gipe kochimilo tene so motene ye danani meni eke na beni tene titene tene zasimbi tourner caméra so na mbagi tulo fadelo eke tene ala eke balo beke tourner caméra na mbagi ti mama tiye ala eke balo silo eke tene na ala
donc mbe ke tourner caméra soka mamati et baramo zasi o fatere chimona molenge chikodro chitena molenge chikodro amamo et que mamo itawali baramolenge chimbi amolenge chi be Africa die que mama chala Claudette wali chi be Africa zala bandi mbrimbri ala ban zoro ko chi letimbi die que mama chi be Africa die que na ita chala oshio achikolini ota na chiwalini oko nzapa ti Israël amuna mbia tara omana die que sara tene na kamba chi yachimbi na la mole de tout die tene be Africa embi die que mama ti be tene ti amolenge ti be Africa ata ekena mbongo to do alata atala ke na nduwa na ndule ti se mobimba tonga na ti so nenge ti aketene itachala bienvenue aketene so ye kenge ti teni sala tene ti mama ti be Africa tita wali Sumbi Gambi Waramo Iba Tenetene Fadena Babati mon petit Tenetene Tulu Kete Natango Swala Kina Bangi à la Sina France Gilawa hein à la Sina France Gilawa Yeni depuis mon Gina France Gimogola qu'on a Bangi à paix hein Adougi Moge Yeni tonne Montena Yima Ndieke Molenge ti be Africa adumbi na Cameroun ababa na mama ndogiri ala gona Cameroun adumbika e mbi na kolichimbi iwaratere na be Africa e isara kete ndoti dutiti na be Africa parce que kolichimbi loko vurume e vurume so lo yetu lo fadigi timbangi na seseti be Africa tongana so mbikwe mbi lieke geso be chimbi tere chimbi la kege be chimbi ake na be Africa so azuso kwa yinga mbi ayinga tene mbi mama chala ti be Africa Claudette so ba gonda chimbi ake kodro chimbi donc mbi na baba chala iwara tere na be Africa idua ita chala ka gi na 2002 lasi na toncha baya mulenge la yene a limbia pe simbimu a itachala inale kiri na bageti poto et na 2003 la si iga na batati 3 a manqué pepe kolichimbia kiri encore na be Africa na 2003 le sarango ke na Centrafrique le sarango baluse na oku na be Africa et betu lo fada ke giji tene lo mbagi na be Africa lo wara même do parce que mbini tati amuna lo mbini ketendo na lege timbaiki lo wara mbini keke atenembio kekere ke tongana ni kui akeji na be Africa ko goti lugini na gbeti keke so na lege timbaiki iba mbini ya molenge chikodro à reconnaître mo atene mama so lo lango na bageti 4e arrondissement diré chez les bonnes sœurs à Saint-François d'Assise femme engagée dans la parole de Dieu. Ouais, donc à la reconnaître baba chala sarangu balu senoku iyeti mbagika me iduchi na ndowa aka dungu sarala la na tuko na terekia ikwe inuda meso ipeso ipeti tene ikiri parce que zokwe la petite cuine ati kodrape mais sombi duchi ge depuis sombi kene yati batati France zo quoi soit ingambi ainga que depuis 2011 bike gwe mpuna peko chungu bike gogi na be Africa parce que kamba ti ya timbi be timbi nye sisa timbi ake be Africa ake poto ape nila tenechi kodro a soyi il faut y tenir nenge timbi nzapala tomo
yeti tene tene mo tene na ndwana be Afrika mo tene na radio afaya ni na balaka atene gi ndangban amutangani abina poubelle amu amene loso aketena teno mo tetene parce que mo yiti tene mo wara poste mo nzapa a bénir amo lengeti be Afrika mbina bacham lengeti be Afrika te daso a la besoin du poste du gouvernement voilà ti nyeti sara quoi ti ati kodro cha la paix donc igwe ti teni sara tene ti tena wali a londo ti tene ilondo tongana so ne ya chambina kodro tongana Liberia so awali la londo asara kwa moiti tene so mo tene na ngwa nenge kaigai ike pete giterechi na ndoni gigena potole petit tene me ndindi ke engagé non seulement ne yati tene tinzapa mais tene ti kodro timbini tongana la zoti kama korosoni ala sara kwa ti be Afrika na legena pe tati peko élection niso inale de doroyani parce que à Limbia ouais tongana so émission ti mo nenge ti atene c'est pas fini so ti mi bitene ça suffit à Limbi ah ouais amo nenge ti be Afrika ba pasi mingi il faut iso kama ti yati yake doso di tetene so akezi tembigo mbite ya pe nzapa mo déjà na mi ko be mbite et puis yati kodro so gembi ke daso bike aide soignante bon na kodro chini ala sara porosoni ngi amnenge mema ke jiko mbecha bambi mama cha bike na ngu balo kuna omene laso menangu esubisi na 2003 so simbi yeti tenembi linda na yati sarango kusala ge ala tokambi encore na école merci parce que na temps ti bokasa école tinjoni aike itena pe ike tene école à Kenjoni igona école inga ti paka quand même iriti simogage atene iriti na ke remise à niveau donc il faut mo goda mo diko encore et puis mo pika patara na mbati mo simbi sarani simbi wara diplôme ni mais amolengecha itati amolengeti akuya atara a omba actuellement na be Afrika njoni école à Kiapé ala ke buburande yati gigi ni tongananye ala ke buburu yati gigi ti duni nyasu ala ke buburande toni donc ta ala so ke na gouvernement niso voilà mbi petit continuer ti sara tene mnenge ala so ke na gouvernement niso si amoenge ti na ala kwe bitene bien ti na ala parce que nzapa asala mbi grâce amolenge a itacha la kwe asigine ya tibe Afrika ala kina kodo wande ambena kege ambena kina na mbini lunde na Canada bitene na atanga niso si ikwe isigina amnenge ti ya wesi yeke na mbata ti bia ti gbenyo bia niso ala ke tuna ala ke ba molenge so kana la be Afrika so est-ce qu'ala gona école ti bimbo Bini école là que dans que complexe à venir, enfant complexe à venir, bigoka, bi filmer n'engeka, amonengeti Boganda, ala ke hymne national, guerreta la senge, amonengeti nguso nguso ike daso, alors que amonengeti chimbi na moni, a chala njoni, ala ke chala na kodro wande, mais amonengeti be Afrika ti kekere keso, abia. Mon bian que tenena mon professeur ota professeur école à te dape mon doti fatene namnenge mon doti fambeti mon doti sara école à Kiapé yati classe encore amnenge presque mbango encore bitene presque parce que mi diko litana bi balé basembrambra ak 70 soit OK iba même nyanga ti sangoso nza pa muna yi titeni tene sango mbrimbri ala yi titeni tene sango ape c'est pas fini mama Chimbi mama tene so eke tene toujours là eke gonaniso bikina beni unda so tongana en politique à maman kaso tene mais loniso lo eke gizwa bon moi qui répondre à la parce que là-bas moi tene mais loniso lo tene bani so wali so lo eke zwa ambeni mingi inga fadembi dike fatenelani na radio
na radio Centrafrique émission timbiake femme réveille-toi Dieu t'attend. Hey, balangoni la wali zingo nzapa ke kumo nzapa ke kui iya wali tibe Afrika ala yinga mbi kwe zola yinga mbachu la bezwa tomo ete ni tene yanga chikodo mbike tene yanga chikodo tiens maman mais nyanga chikodo ni la mbike tene sango ni so paste biye titena ateno no solo ko timbage ka no so ke timbage biye ke tamole ngati wali tibe Afrika sango nandoti le territoire mobimba tibe Afrika mbiye ke yakpa mbiye ke gbanu mbiye ke ngbaka mbiye ke mbachi mbiye ke banda mbiye ke njiri bien que Zakara mbi mama tibe Afrika. Et c'est pas fini mama tie amena kete anga chikodo chi la mo eketene nenge tombili na yani akegambini tenende ike sala sabango chikodo mo eke mama tibe Afrika donc asomo maîtriser ce montenanga chikodo chi so nenge tene bisangoni biye palabra pe biye tene tagi sangoni mbage na frontière ti Tchado mogo jusqu'à na mbage ti Congo Brazza o mogo na mbage ti Soudan mogo na mbage ti Cameroun il faut à la magi ieke amolenge ti be Afrika son zapa muna inyanga ti kodroso ike tene mo ligi na ndo ti tati mo tonga na nye zokwa yinga na Cameroun ndo giri mo tene gisango bamba bala mamala banga timbi grisambeni question mama mo tene fademeni tene nambi expliquer naïta histoire ti c'est sosi mama ti mo ala ngba kete na Cameroun si le goti fa ya kawa Cameroun na ke expliquer na histoire ti c'est so mama c'est ti be Afrika sosi inga valeur na pe et puis bi urunando ti tene so mo tene iya mo lengo ti be Afrika ike na valeur oui il na valeur et adoui na Cameroun il que loueda baba na mama na yacha quartier a quartier Lonkako a quartier ti Bassao a quartier il que na yachi Dakota da Kotonso il peut tu voir la chambre même au Manakwe a famille Ousse a petit louer Dani na yachi Kota Dani so a ke fade a famille Ota là il que na yani ike tuku salte na leti kete la cour salte ni so gonga biawe izo oso aga fukuchiwa aga pendresesia donc mama lo ba pendresese so lo bi leti kawoyada lo bi kawoyana sese na tereti poubelle sola et kawoya commencé ti tondani ti sigi wati da ti Cameroun so fade ilango da lo galo tene zoala bileti kasaso mama tene banila lo te mo bileti kasani na ndoti sese tini mbanga tinye mama tene kake poubela izoni et puis ni pusugini ni balekete la si ni bileti kaoyana sese wali ya undo tena lo tene to mochi bileti kaoya timona na ndoso ake poubelle si mo pusu mo bale si mo de na nduzu so mo muna ni mbangbo na nze si mo luleti kaoya maman tene non ake poubelle tene nahin ake poubelle à paix c'est tini là geso mo loué gi chambre chamnenge timo ni muna mo cuisine ni muna mo cabinet et puis ba courso ake tia la famille so kwe si ala loué dani so awe poubelle ake yeso ala kwala tukuda et puis ni la si ni ke futa titene aga zizende donc tonga mo eti luyege il faut mo futa ngbango na nze mama te bo kakao ya sumo ko petit alo tene to mo tene kakao ya chimo na ngba muna ni ngbango na nze to sa pe mo zi leti kakao ya chimo so et maman va dire que obligé ti zi kakao ya so il y a ko lenga ti be Afrika c'est ti be Afrika so nza pa muna ya ke ta pe c'est awanda keten ala yinga valeur tu kodroti mais momo yinga valeur tu kodroti wape et puis d'ailleurs ake foti yape ake foti ala poro soso ala jikom beti bing ti tena ala fa valeur ti c'est ti na molenge ti na atarachi ala ke fape venena ke tiala boganda fa bokasa fa mais ala so aga fa de soso
gikota français na nyanga tala senge ala que fa même a vraiment ngeti be Afrika so ala nyinga même vrai kodrochi ala mbini pepe i veni nyinga kodrochi ape awande so aga nyinga kodrochi ya oyi so tatene là Beni tatene le Kinamba Giti Marseille me posait question à moi tene maman j'aime ce que tu fais certes. Hier, il a eu l'école La Casse qui n'existe plus et l'enseigne du centre des handicapés est née. Dites-nous, maman Claudette, ce qui a été fait après le parcelle de cette école qui sera aussi un plus de ce pays qui a disparu. Aujourd'hui, ça n'a pas contribué à l'élévation et l'ignorance dans ce pays. Le Eketeneti centre de handicapé so a Ekena Pekoti Tachimbi Tachimo Nambageti quartier fou à Kenzoni. Dacha handicapé so a fa tene ya kwa kiape moi ki tene mama mais baba tene ni so mo undaso si moko tene so ba il commençait ti sarambini quoi na be Afrika tene cha amolenge so baba na mama kui na mbage ti peka 11 mbigwe na 600 €. Il commençait ti sarambini 600 €. Oh, amolenge Tibé Africa. Est-ce qu'il faut m'avoir 10 millions sur mon salaire? Et sans que tu aies handicapé soit fa, batia ya fa, batia école fa. Baba na amnenge timbi chikoli na chiwali, batia ya fa, moko goso, moko ba école a kiape. Sombi tena niso aketa école tiando gili so ambaso, mo ba amnenge ne yati ti classe ala que tu na cessé ala mu ardoise. Il y a tanti ardoise, ala que gina ardoise, ala que même na kayape. Ya kwa sarape, sans handicapé ni so motena ni so. Mbisika na yani pepe mbinga ka fa. Mais mbinga que ala sara ye okwape. Lo swaga aketena tene ni ke sara so. Poroso ti swaga ni ke sara so mais ala que sarape. Tongana ala wara 1 million aketi tene ala gi ti wara dana poto. Tonala wara 2 millions aketi tenala gi ala warando na Cameroun ala warando na Togo kodro ti be Afrika so a nommé ala so biati kodroni o agbenyo biani o ake be Afrika la a tisala a nommé ala tongana fade ala ke na Cameroun ala ke ganga biati Cameroun ape mais mama timbi bi fatene na ngati mo petene ti Cameroun so mo eketene so Meni waliso ayiri lo Catherine Samba Panza logolo kinda kuta dana mbageti Cameroun. Molenge tu lo kinda kuta dana France ge. Monso mo eke mama. Binga mo eke femme de valeur. Bimbinga. Mo eke na villa na ati bangi. Je sois ya pa eke vérifier mo eke na bien timo. Mais quand tu sosi agwa construire ya kota ngbongora villa na Cameroun ka et Gilola le Duchigeso, Biunda Titene, mon tenemeni gangu tena peme, est-ce que moi qui n'a meni kete tenetizada? Chilon Johnny, ta chilon Johnny, venake dalawa. Ton fade le kota vrai centrafricain, le petit Saraso. Agetendi tenisa nationalité, tia zona doute à peine. Si le kota vrai centrafricain, chilon Johnny ma. Catherine Samba Panza. Hein? Chilon Johnny. Parce que le monde Ginja a tenu Ginja qui a pas Ginja titene a logé a zososi a fat d'achala na 5 kilos na quartier na yati kodro akete kodro ti be Afrika akebi akeketa da sosi a mama na baba sara ala ke lango na gbeti akeketa da Ginja ti sarango na ti so ti lekrengo na ke dape chilo lo wara ninja na ndwa ake kubechi mango ton kubechi mango anda iko na yati be Afrika so mais lo wara tu lo ninja ni na ndwa l'année soit de le gars Ando Giri présidente na peso lo wara ninja na ndwa lo wara ninja so si lo lekre da na Cameroun so na ndwa yamba to tinza pana yati dati Cameroun ni yamba to tinza pana yati dati France ni ninja so lo lekre na da na Cameroun après faire des lekre na école na Centrafrique après Centrafrique là nommé aussi le gars président l'année Centrafrique là nommé loi et puis le monde indiati Centrafrique ni
Centrafrique niso amuna longinja enrichir loso lo muni lo urundo cha quoi lo urundo cha hindu lo urundo chi pasi et puis le gars le sara nandwa na France a que des mois de kekereke France a que dengo ça de vomir Cameroun a que des ans de ala sokwa munginja chi Centrafrique même ala soit que na pouvoir actuellement so ala que munginja chi Centrafrique tigati vogina dans la France ala tenate mbimbi votimbi mais koliti mi asara quoi na Bay Africa le sara da aussi na Bay Africa le investir na Bay Africa et politique titimbini aketi tene mozoso tongana moti gadbia si mokena da ota au show na Bay Africa pe il faut ba monjoni tonala ke na da na Bay Africa ebe ala lekelege ala lekeda apendra dani so la ke lekre na France na Cameroun soume ça ma panzani lo wara lo minja la nandwa Centrafrique la muna loi donc ça veut dire na yati Centrafrique so nginjake mais nginjani ala duchi na pouvoir awa ala mu ala gwala ke lekrendo na Cameroun ça parti yayou mena tana ina Guinée ala gona Guinée ala gona Togo ala gona France ginjati Centrafrique mais atene Centrafrique ni akemawa et puis ndo en pra ala mo avion ouais ala ouais et puis ala que voyager tala na yatia avion là que dukada a place aussi que muti ka soit ni ka bétaillère ala que gotala kana yatia bétaillère ni soit pe ala que gina première classe ala que gina a classe business mama timi teneso mo ki teneso mon pensait que ton anamo sina Bay Africa mo petit teneni bike tene mais amolenge tibiti Bay Africa tiati radio ala ngambi ambena ke dazola ke dena balaka parce que aketena ala diffuser niape mais amolenge timbi so ngambi ala inga ke bike engagé bike kamba ti ya timbi mene timbi akembangati Bay Africa akembangati France ape akembangati Bay Africa biye ti tene kekereke akota pendra balabala sigine yati Bay Africa président mo duti ne yati mbatati moso nyela moko depuis asala ngwa kwa o ike suivre la yeke awali ti président ni bitene bien awali ti président ni ike suivre la parce que un nommé à la quoi ouais à la awali ni o na mbatati bia gbenyo bia o fadeso chala gi mandakoti mbiyu mbike yuti 150 000 ambena ke yuti 200 000 gichi 300 000 gi mandakoti a bongoti marque na sakamanti marque Bay Africa même na 1 million à la petite Sarah école na 2 millions à la petite Sarah qui était dispensaire à Zana CC mais 1 million so c'est à la que mou à la que uruna avion c'est à la moi la que gananige c'est à la que vogina bongo à la que vona appartement tiens là mais à la goulima yayu ake deala ande yayu ake deala parce que à la que ça ina lege na pe à la que irin zapa mais à la que munginja ti Bay Africa muna la we à la moi la gananige et puis à la que ça la gina ye kiri et puis à la kira wa le pays là mais le pays là ni là muna la nginja nisi à la que vona auto à la que vona da sama panza et puis itelegi sama panza pe ando girso qui défilé ti mode na défilé ti coiffure ai kenti tene wali ti Bay Africa du ti pendre wali après metonga na moli ti la niso ake fadembini espoir itene wali la loko be mapiana ya tilo ti gwenando ti terrain ti le créer anda lo tene ala kuala ke ba be mapia pe du ti gine ya ti bureau bi gwe na Bay Africa na tonti transition bi mulege parce que bi ke munenge ti kasai aussi bi mulege ti ngraba ti gongo na kasai wango bi toto ando giriso corniche ike mulege so la ike bonaville après kota balabala ti corniche ni so bini kete lege ke da là il est tambra ti na guerre parce que pengolé que faja kengamu mais kota balabala niso so tu mo pendre ti yanga ti ngwa pe mais bigona tanti transition bite mais bi unda na bini ministre ti sama panza niso ake fade itati mbine yati ti nzapa bite ne sama panza ni loko mukagi
hélicoptère na yati dachilo et puis le gogi na bureau chilo wala loko muta lege sosi biko mbi musi mbike gonani na mbike gona kasai so est-ce que loko muta lege so na yati auto parce que tonga loko muta lege so na yati auto ake possible ti tene lege so loko bani tonga swape qui soro Mama Chimbi beni question ekeda parce que il faut que Aïta Inga beni na Centrafrique à tener zone et puis hors zone. Bima fade na ti kozeri ti minamo montene we kinam bongoro d'associé atene ya diaspora qui investir capé mais moi kinam bongoro da mo arrivé tu louer na pengbangatien alors que soit qui est aussi investissement là atene zone ti ndo ti tongana mosi na ledger awe so zone ti sécurité là tangacha zone ni so après les journées tu gongo nani na peka 10 afu nani tu gongo nani so ake hors zone ake zone soit que dangereux tonga molangoka mokene yati zone soit que dangereux donc tonga na datim ya ke kaso donc awela moi tu louer so zola que louer zoa ke gochi lo kati te na louer pe donc il so ko ike lango ti na mbage ti quartier ti so kaso ake hors zone là. Et puis voilà si afa yati kodroni tonga soso est-ce que ake biati kodroni la tene mais ike mani na yanga cha munju na yati batacha dacha munju parce que dachi moni mon petit loueni na ketengera pe le petit loueni na ketengera pe donc il faut que je dois gagner 1500 euros 2000 euros ça petit loueni voilà et comme ake ngerena kono ake étranger à la fois kutangizala loueni mais à la petit louer peu parce que tena que na hors zone mais hors zone niso tonga na biati kodrosi à élire le démocratiquement ouais ni encore là na teneti hors zone. Si il peut tu louer ben so akembini source ti revenu amore ngati be Africa ndo an ike yoro gimamboko ye gamna ngati gobo na yati kodoti tonga mokana mbeni yeti tene amuna molege ti temo wara kete faranga temo juchi njoni ake iri kuko kwena ndo ti quartier ti mo una na yati doso moko dati tene mo juchi dia assister mais ça suffit à limbia wema hein Mama Chimbi et so et kia maseka mais na mangwa laso parce que il faut bi tourner caméra so na mbagege bi tenekete et puis bi kiri na tenenamo njoni baba Aïta ake unda binamo diaspora atene et go investir na Centrafrique et que na mené exemple vivant na devant Timbi na moge Mama tie so le ke na villa na Centrafrique. Le petit Louena Patena qui est hors zone. Oui, après le jour, le Gonabangi, le gars, le petit Louena après. Bon, alors que Teneya diasporani et qui a diasporu, on soit là que maso là qui tenena yen. So ala et que maso parce que tenena le qui tene. De undana mbeni itatimbiso le qui besantoa. En tout cas, message na privé na moye qui échanger après itakoli. Biunda na ala teneya diaspora et qui a diasporu bonsoir la ke maso a kenyela ake zonga wala kenyen. Mama be ke kiri na caméra so na mo continue mo vunga na isango tene ti betimo aita ma ala ke ma bien mais ala ke sana na mpana na fena ouais et que mouna la libre 15 nan dossier ota parce que soit la waraso ala gimbi ya la warawe ala batenegi ki ya keketa monenge ki tenetene bon mbacha la kangba mbacha la kokoro la lo sigi lo ke teneni ala ma mama Dina sango ke tene zai tenesi parce que il tenape abatene ikuela si igagia atena ilinya a diaspora kana njoni ndike mama ti be Africa moinga tongana amombeni sese si atuku gipuru atuku salte dan bing 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 azoni
moga wala ngua ke mo deyati se son bing 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 ya ke gatan Johnny engrais iye ke tan Johnny pépinière là la ke baiso iye ke tan brim pépinière ti be Africa ike lekrendo iye ti lekre kodo ti teneti lekrengo kodo ni la so ici ke diko teneso tongana imula paragesi sikana be Africa agati fouye iso motene iyo ngombe na tereti là si descend na yati la para mogati descend na la para kamene aga akumo na be Africa na aéroport ministre soit que occupé na teneti aéroport so mi penser le ko voyager mingi ala quoi la ko voyager d'ailleurs ala ga de yo dia so tu me voyage à peine ani goti gininja ça m'a pas atteint là ni goti gininja le goti gininja nganga ti lo veni dati lo veni logolo gilonzini lo nani lo gigin banga ti lo alors que lo gwena iriti be Africa ala ke mula para ala ke gwenando ala tenara goti gininja teneti be Africa mais amuna ala nginja nawe ala ganani ala duchi nandoni ala ganani ala ke lekendo ginambeni ndo mais be Africa ake débat nala ake il est débat pe tagilo wani kodroni parce que le ko bala ake nommé mobia benyo bia tongana moke na poste ni fo sara kwani ala ke ba aéroport so gati sigi na aéroport amene mais tongana imu avion si kiringoti azagi na escale na Cameroun à chaque fois que il petit sarambini et tinjona pe yetim brimbri timore ngeti be Africa pe boka sando giri lo gonambini kodo lo ba yetinjoni lo kiri yo na kodo chino lo ere ministre ni so atene maraki so ni so la nié aussi na yati kodo chini ba mole ngeti kodo la mais lo sara bac plus 20 pe iken teneti dikongo mbetia pe il faut amole ngeti be Africa soit dikombetia ke da mais ala so kwe akena yati gouvernement so la dikombetia même à la télé, à Kengango, mais à millions, ça la que warasi, à la que l'écran a d'attala, à la warani n'antoisi, à la petite l'école à paix, à la petite l'écran légiapé, à la que Guinée a quota auto, pique à poussière na ontiazo, à la gadi on so pepe, mon base que Uruban tenembiniende, à la on vend à la ligne à d'attala, kekereke, à la ga benyo biape, bi warambini, ministre nimbila qu'on a pakaya ou na miskin, ba yeti kamene. Paka yao ike tambrane ya chungu paka ala lekre legiape bene ministre parce que a tene bien tene que laso ni la que sarasi a manqué ape ala dutu na mbatana wala tene il faut ni penser ginati kekereke mais tonga mo penser na be Africa mokongba zo ile ike gochi gimo to mo sara kwa ti mon Johnny si azimo iketene akiri ginalo lolo sara kwa njoni mais ton ala sara njoni kwa peton tu so actuellement mo gona be Africa so timo saleté ape so timo mais mitene awali benyo bia tati vreni ando giri so mbike na ngu baloku na umene so lani inale ike gona garati central so est-ce que ta yati central so que ton so mbina la iba pendre ti marché central lasso a itati ti wali ake kataye tagida leti sese iwa tanoni iza farni na nyeni i sapengi igo ike kuku aussi na leti sese si ke foko ben na te chala kamena te sara yape awali benyo biani ala te sara chala garani ndwa. Monsieur le maire ni maman madame Timo a ita Timo a mbi ike na langa ti zonga pe mais ti tenengo ti teneni ike tene wali chala ake sara ti lo garana ndowa est-ce qu'ala ke baya cha garani so surtout marché central so lani ake fierté ti ala ba marché central li na yati marché central li yoro yanga na koto moko bandu ape moko banga ndwa pe ndwa serré a itati ti weli na yanga ti ake ka tomate ake ka pendra concombre ti gina leti sese agbiani ala ga ti ofie a sonné o ambeni so ake puso azoni ala ke londo na kumba ta la salade na nye
so saleté ando giri bokasa zambini opération na c'est est-ce qu'a failli à éduquer ya ala gachala ala gagia na benyo biani éducation tinya la que mona amolenge ti be Africa tene tinya ombarut asara émission et puis le kokonando ti terrain a benyo bien na bia ala que mbagine ya ti auto chala ala que descendre dans ti terrain pe en principe ba même à bureau chala ni aka bureau ti 1900 wo ndo an le soir ga mugi lâché lo zaga molina ya ti bureau ni ya ti divan ni ko mlenge ada mo duchi da ngonga balako nzere ngonga plutôt balako mo angia pe asma gumo parce que adan ina divan ti ando giri ti bokasa alingia we na anga ti munju poto atene ça suffit ala London ya ta bureau ni so ala sigina balabala ala lekrelege ala balendo effectua mama la gandulu ti siso mbeni la atene ya dias nye ni so dike di encore ti soit a itawali na be Africa mo goji te mo ti sala ala ke bando gina mamboko cha koli chala geso mbi mama chala ita chala dike chimbi aide soignante ando giri na be Africa dike wali ti munju azo ke sara kwa na be chimbi geso mbi gona remise à niveau chala ni mbi sara concours mbi sara formation mbiga aide soignante mbiga sukura via munjuge mbiga bupuru na ngonda chala tite mbi wara pata ti payer na facture chimbi kaso awalini ala ke duchigi papa le petit duchi tranquille après parce que maman na ondoni et papa que obligé ti gotinji le ko obligé ti sara chemin politique il faut y avoir les Tibet Africa izingo izara shoningo boti duchi aussi et izingo tongananye a Libéria na zingo kodocha la lasso a investisseur la bani tongana mbina mo izingo si commencer qui les fait kodoti ike ba comment a wanda ke ga il veni que tene duchige mo somo ko duchika mo somo duchige ala la ke gati commande yi ti tene a koliti a itachi michi koli a baba a ki yoro gi mamboko gi goro gi petengo goro parce que a maman besoin na ondoni et encore tati so fait ya maman na egaso il faut bi changer bi routine d'après bi ça m'a pensé à Sarah Lamia afana la tan Johnny exemple ni le ça là ne gagne maman le yuti 8h à keda ti 10h à keda le changer le yuti midi le changer le yuti ti 2h si le changer le yuti 5h si ti 19h na doit ti douda parce que qui défilé ti mode l'année nginja ti be Africa soit doit ti ça na école soit doit ti ça na dispensaire soit doit ti lekre lege ti wango lege ti kasai lege ti gobongo lege ti mbaiki agogi na ya ti bongo na ya ti tekobe et puis tchala la batene be Africa na yi bangi awali ti be Africa ti sarango fetia mama ti nguso bitene tongarata yi awali ti be Africa biani mo doa ti tene mo kanga mo gbe bongo na ya ti mo mbangati a itachi mo na ngonda so ala ke na kobe ti tepe ala ke lango na ya ti pere agbida ti li chala kwe mais mo juji na ya ti bangini be Africa na yi bangi ike wara pendra nyama ti ngonda a dengbe a CBC a doli na nyesukwe ike wara gina bangi akena gbata ti bangi wala ke na ya cha province aussi atumba itachi mo a pendra le cha gozo a gugu na itenenye a mokongo itenenye maman dongo ike warango dongo façon na bangi agangangu oh mais maman chimbi moinga que teneti dongo somo eke teneso et que sara na beni ya en ce moment iri na tenengiriki et que battre mélanger na dungusara c'est que tout kuna teresa là parce que à la buba kodroni soit que formule ti et c'est pas fini là donc giriki somo baso et que mélanger ni na dungusara ouais c'est inina teresa la que sara la ala e que maman tu tunda meni tenena mo tenesa zayi mingi na ndoche c'est pas fini là parce que ala sara shoni na kodroso ala inga bien la sara na bana mina ita tene moyeki wamabe tene chi wamabe so eki tonga na ye si moichi tene na ya peso
baba mbike teneka biboka na be Afrika mbike tene que soit la yinga depuis donc cela mbike kana be Afrika mbike tene moke na lumière amolenge ti nzapa ti tateneni akeda na yati mbete ti nzapa tene popoti yake dukata beni ita tene lo tiri ndo ti tene lo poser questionnement lo ekezo ti quartier ti fu lo tene lo lango na secteur ti mo eke daso ti poser questionnement atene wala mbeni école ayeke lani na ti sara mbeni projet ti école ambagi ti ndo so mo lango da si aga mu terrain na kani avoni bon ni ti poser na mo question da voilà mo ye lo yiri ndo ti tene lo poser question da le petit yiri ndo lo poser question ni senge d'accord parce que ton car de ninga exactement doit faire le petit aider mbikete ti tene ninga bien mama tibi continuer na doti suggestion eke daso mbe eke darati iri ta kolizo Johnny a molenge ti nzapa a véritable a wakwa ti nzapa akeduka da e ambena ke daso a eketa a baba na mama ti feignant i Tennessee mo gona ya ti mbeti ti nzapa mbi ke pasteur ape mbi ke iri tere ti mbi tene mbi ke ita ti Jésus parce que moi eke chrétienne bien que wamabe bien que itati Jésus d'ailleurs mbimbi considéré tere mitonga na Marie de Magdala parce que gigi timbiti andogiri bi petit tene ba mbimbi ke Marie de Magdala Jésus a yembi nkangu mingi amen so gimbi so eti ndumbi lokondu na Jésus mbimbi ke mboma tileti Jésus ala kwesu aketa véritable amolenge tinzapa finala ko ikambo machileti Jésus betini la kene tomaso mais ambena ke taso aike awa mabe wala pasteur wala mama pasteur ni ambeni popona keda ambena keta a zoti tengo yeti mbana mbigona be Afrika ti temisala kwa ti baba nzapa mbisi na milieu akota nkangu awakwa ti azuti sarango kwa ti nzapa na ya ti kodroni aka azuti AEC bike tene parce que mi tene lani na be Afrika mi tene na radio amnenge ti be Afrika mais la censuré mon azuti AEC mingi ala kwape bite na milieu ti ala so anjoni na ke da ange ti ko tene kri krape bite so parce que mbike fade na yani linga vivre ni la mbike tene e mbinga ti sara mbinga ti kangi popo ti ala so ke njoni na ala so ke mbrimbra mais ala ti mbrimbra pe ni mo siso budget ti mo akela mo gana ni mo gana budget ok ti tene ilondo isara kwa bitene Jésus Christ a so mo so ngere ti mene ti lo so mo budget ti nyala mo na Jésus mo bini budget na Jésus i go ti ginjoni ti kodro budget ti Maman Claudette ni le gars na budget ne que tu teni londo isara kwani après la gona ya ta église sala la tene bilon ka vena ke dalawa vena ke dape molondo na France vena ke dape matlati mbia ke ginginja mosia oso mbila mi gombi ke sukra avie munju mbi ke bupuru na ngunda chala mbi muna ala ko be ala teswa nilambi wara kete pata nimbi muchi tembi gwe bisara yoso si nzapazana beti mbi ala tene budget na kake e tongana ala matene non wali solo kolondo chilo gina lege ti mabes chilo na nzapala silo ko sana kwani zokuya kiri na peko gya vreni la gana mbi ambena ke munyanga na yata église nikwe on dirait awama beni aka awama mais ami tenala Wachala vrai zochala avec Jésus avec Jésus Christ Nazareth et Jésus que on donne na y compte ya wa mabe tibe Afrika nyela le muna y kodroni nyela isara na ya ti kodroni ita solo iri do solo e kenali mama zasi beke tourner caméra ge titene mobalo ita koli baramo mingi C'est une belle émission. C'est une manière que mon délégué n'a pas pu comprendre certaines choses qui se passent dans l'obscurité. Et puis aujourd'hui, je me permets d'appeler mon tête. On peut être Mingalo précisément. Et puis c'est une maman qui œuvre dans la parole de Dieu. Soko Ingani quoi. Au niveau du 4e arrondissement. La question que je voulais poser
poser à cette maman, c'est quoi? C'est que maman, aujourd'hui, quand on dit Haïti, c'est parce que les politiciens ont abandonné ce qu'on appelle le secteur de l'éducation. L'éducation là qui est base du code. Surtout on dit éducation. Dans son langue d'asso, il y a la case. Dans son langue d'asso, il y a la case. La case, la case, sous la case.